अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का पोस्ट है वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पे कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय दें। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है? रेगुलर बेस पर हम कोई ना कोई सीरीज़ वगैरह या फिर बयान या कुछ ना कुछ न्यू चीज़ देखते हैं। आज की वीडियो पर हम सुनने ना ही कोई सीरीज़ ना ही कोई बयान सुनने वाले हैं। आज हम एक नात सुनने वाले हैं। नात नहीं, कसीदा बुर्दा शरीफ आज हम सुनने वाले हैं। सो आज हम सुनेंगे कसीदा बुर्दा शरीफ बाय जुनैद जमशेद की आवाज़ में। जुनैद जमशेद एक हादसे में कुछ साल पहले आज से इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और आज हम उन्हीं की आवाज़ में सुनने वाले हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। सो टाइम वेस्ट के बगैर करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। क्या बात है महमूद हसन भाई, क्या बात है आपकी। ये हम जाने जुनैद नहीं दे जमशेद और इस सकते साइड पे आपको वसीम जब तक बदामी है। आपसे आइए बीच में रमज़ान स्पेशल शो मैदान में करके आ जाओ अक्सर वसीम, शोज आ आते हैं इनके, जाओ, बहुत ही आ कमाल जाओ, करते हैं। आ जाओ। आप समझ गए? लेकिन वसीम भाई से स्टार्ट नहीं लेने नहीं नहीं, स्टार्ट आप ही करेंगे। रमजान का तल्ख तजुर्बा याद है। बहुत तल्ख तजुर्बा था। मैं वसीम भाई को नहीं शुरू करने दूंगा, शुरू आप ही करेंगे। और जो हमारे देखने वाले लाखों नहीं करोड़ों जो घरों पर बैठे हैं वो हमारे साथ पढ़ेंगे या आंखें बंद करके सर धुनेंगे। महमूद भाई शुरू फरमाइए। बिस्मिल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि न कोई आप सा होगा न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीन व आसमां में कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिली। सुभान अल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। इसमें ये अभी यूसुफ से इसलिए बोला गया कि यूसुफ से पूछे कि यूसुफ हुस्ने यूसुफ था। दुनिया में सब मर्दों से ज़्यादा खूबसूरत और जितना हुस्न अता दिया था वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया था। उसके उससे ज़्यादा मुस्तफ़ा का हुस्न। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे इंसो जां, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे है हम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे है हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ऐ मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। हुवल हबीबुल
شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سلام اس پر کہ جس نے ماشاءاللہ بے قصوں کی دستگیری کی. اگر ہم سب مل کر پڑھ لیں یہ تو کتنا اچھا لگے گا. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر نو انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک منٹ رک جائیں آپ لوگ, مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی, مجھے کراؤڈ کی آواز آنی چاہیے. اونچا ایک مرتبہ ہو جائے تاکہ ساری دنیا سنے. سنائیں سب کو مولا یا صلی یہ ہوئی نا بات. دائما ابدا زندہ باد. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کا کس کا ہے؟ خدا کا ہے. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. بے شک بے شک. سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے مرجھایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک بار اونچا پڑھ دو سارے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور آج کی رات سے زیادہ بہتر وقت کیا ہو سکتا ہے اس کلام کو پڑھنے کا کہ جی فرینڈس, یہ تھی ہماری آج کی جس میں ہم نے قصیدہ بردہ شریف سنا, اور اس میں سننے کے بعد ایک ہی چیز یہ نظر آتی ہے اس سارے قصیدہ میں کہ میرے نبی کی جتنی بھی تعریف کی جائے, ان کی جتنی بھی شان بیان کی جائے, بہت کام ہے. میرے یہاں پہ ایک لائن آتی ہے نا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. سو یہاں پہ جو یوسف سے پوچھے گا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام جب پوچھا جائے کہ مصطفیٰ کا حسن بتاؤ کیسا ہے, تو وہ کیسے بتائیں گے, انہیں کیسے پتہ ہوگا, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہے جن کو حسن یوسف کہا جاتا ہے. حسن یوسف سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کے پاس اتنا حسن نہیں تھا, اور نہ ہے اور نہ ہوگا جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. ان کو حسن یوسف کہا جاتا تھا. اس لیے موسٹلی لوگ دعائیں بھی کہتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں حسن یوسف. حسن یوسف یہی ہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا تو میرے مصطفیٰ کا حسن کتنا ہوگا. تو اس لیے یہاں پہ یوز ہوا ہے کہ کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. سو زمین اور آسمان دونوں میں مثال نہ ملی, میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا تھا. قصیدہ بردہ شریف جب بھی ہم سنتے ہیں اس سے دل کو سکون ملتا ہے, اور نا انسان اپنے آپ کو نا بہت اپنے نبی کے قریب پاتا ہے. ہمارے نبی سے بن مانگے ملتا ہے. وہ بن پانی کے تر مرجایا نہیں کرتے. سو جو بن پانی کے بھی مرجایا نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے نبی کی شان میں آتے ہیں. سو جتنا ہو سکے اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجیں, ایک دن میں ایک دفعہ درود بھیجیں, کیونکہ ہمارے نبی کی شان میں ہر لمحہ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. اور قصیدہ بردہ شریف بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت قصیدہ ہے, جسے پڑھ کے دل کو سکون آتا ہے, جسے پڑھ کے یہ ہمارے مسلمانوں کی ایمان کی تازگی ہوتی ہے. سو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. ویڈیو لائک کرنا, شیئر کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا. اپنا خیال رکھیے گا. ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.